चलो चलो खाना को चलो আমার ইচ্ছা যাবে तुम इच्छा इच्छा चलिबो ओ ठीक अछि सुनो सुनो हम 11 सुनो मो कथा सुनो हम 11 कथा कहू सुनो हम किछ खराब काम करछ किसी से खराब नुहे समाज सुनो गोटे जिंस होला तमे घरे ने की बस की पी परथां ना अपन जडा कहउछन ठीक अछि अपन को कथा माने लीगली कथा अनलीगली नुहे को तापर को आ कोन कहू एठी एठी बसिबा हां वीडियो करा होची कोन तमे जे आसी के एठी बसिବାର माने कोन हम एठी बस खाइ दी पड़ी ए क्वेश्चन कोइछु আমার সাইড रो मोर लुगा काढो मोर लुगा काढो फोटो उठा उठाड़ उठू ना हां फोटो उठ छाड़ देखि स्त्री हां मो आलो ना हां एगी उठा तुम फोटो उठू ना नो टेंशन তুমি তুমি ঘরে যাই খাও না এটি কোন জিয়া বল না चाले जो बोर साई माले एठी कहू गार आम गां एठी हां एटा जदी तो गां सेटा के गां की केडा बे गोड साई बाले पालु आइछु सिमलेरु जे हां हां कहू मो घर होती ए गां हां रो रो देखि एटा तो गां हां एठी पिउछु तो गार जगह नाही रो मो गां रे जगह अछि हां मो गां रे जगह अछि एठी प्योर माने कोन ঘর বাকরু সব एटी हम सुन एटी हम बुलते आस्तले अच्छा बुलता ना कने उडे आसी के एठी उडे पियो ना से करू वीडियो कॉल किछ टेंशन नाही हलो पियो 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 पीबा कथा न सुनो हां हां एठी थिबो मोले आउची हां तमे गार उडे ना राखो এমন কাকু দেখিবা हां देने जणा पड़िबो केइती घर ये स्त्री खाली गुटे मिनिट रो जाओ तुम हम तो एटी बसछे अरे एटा भूल कथा तमे एठी आसी के पीबाटा तमे अलगा गडे गुडे होटल फुटल लेके जाइथा तो ना होटल को हम घर नाही ना शेर को हुए नहीं भाई सुन अपन अपन जरा कहउछन ठीक समाज तो नि सूचना ना जेमति कहउछन कथा कहउछन से तो ठीक कथा कहउछन एठी गुडे साई पडी साइड घर लोक कॉलोनी अछि ना लोक चाष करछन देखता होछन माछ धरछन तमे तो सही कथा कहउछ तमे जो सही कथा कहउछ तम स्त्री इतना तुम आनी कर रास्ता कड़ो पीथा तो जंगल रास्ता गुड बानी कहीं ए तो हम एठी नहीं आछे চুপ করিও না शेर को हुए नहीं सब इम्पॉसिबल खाता करन सर চুপ করিও না বাস চুপ পিও আরাম সে পিও হ্যাঁ না ছাড়িবা না তুমি ডাকিয়া আগা দৌড়ি নিয়া সব বাঁধি পকাও তো দৌড়ি আরকি বিনা দৌড়রে মতে কাফি আউ পিওনি বিষ্ণু আউ পিওনি ना पियो पियो বাস तमे एटा ମୁଁ ପିଉଛି ହେଲା तमे एटा बैग रखो ହଁ सारा बैग रखो देख संजय समाज आज किस होउची देख बोले मो स्त्री हम तुमको मिछ मिछ गले प्रमाण देखा गुटे प्रमाण गुटे देखाओ ଏଠି କୋଉଠୁ ହେରଗାନି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା कोड माने रो हम तो जुक्ति बलिया करछो जा रो रो हम तो प्रमाण देखो ओ ठीक अछि ରାସ୍ତାରେ ବସିছে ଏଠି रास्ता माने कोन एडा को तो रास्ता एठी देखो एठी तो रास्ता सुन सुन हां चिनु बे जाई तो घर केडी बा तू ता कोन हां ना सम्मान को आबो सम्मान काम करछो ना ये कोन तू जाई माने ये देखो हां ये की କଥାଟା घरटा केडी घर को कॉल करो ये की घर कॉल करो ये की देखो हां ठीक अछि घर कॉल करो ये की मोर देखली ठीक अछि से छेर को जणा पड़ेन कि फोटो तो काहा को नहीं कि फोटो उठियो केनती फोटो उठी सर को अब तुम घर कॉल करो तुम घर कॉल करो कोन भाई मु तो सुनो तुम घर कॉल करी कुहो गोटे जिनस सेर को कोन हुए हमर कोन घरे कोन फैमिली नै ना कोन नै ना समाज रो के मिशन कर आ तने आपन को घरे सेर को हुए जते टेंशन तुम सी बीच पळि हलो नि हम घरे एटा उडे एटी घर चारि आडो एटी लोक सब आउजंदी हम घरे आमे से माउसी दुकान कहले कहले छुआ गुडे एरको गुडे स्त्री लोक आ गुडे टुका गुडे के पड गोला किसो पई कोन आपन सेठी बस नथले ना गोटे हां सेटी केइ बसले सेठी बाइक रे ना ना मो आसिले जस्ट ବସୁଛନ୍ତି ନ ବସୁଛନ୍ତି ଚୁପ କର ଆରେ ତମେ କଥା କିସ ପାଇଁ ना ना कथा किछ तुम एटा उठाओ मुड अछि ଦେଖ ଉଠିକି ପଳି ଯିବା ନି ना ना बसी पियो ଆଉ कियो मना बुझ नहीं करू ଯେ ଭଲ ତ ଆହୁରି कोण करी? ରାତିର कोन हां रात रो आमे एटी ठिया जा चोरी करछ ना किसो चोरी करछ ना डकैती करछ हम डरिबू हां ना हम एटी लीगली काम करछ हम किछि लीगल ना किछि लीगल आउ किछि करनी आपन जो वीडियो जो करछनी बडो किछि बहुत असुविधा वीडियो नहीं किछि असुविधा ହଁ नहीं କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି होटल पड़छि पैसा 500 टका देने होटल होटल कोन हो एगुड़ा समाज रो कोन एक्सेप्ट करि सेटा जदी तमे गुडा कथा बुझो सुन आपन जोटा कहले कहले सुन तम गा के सुन मो कथा सुन फास्ट फोन आपन जोटा कहले हां आपन जोडी कहले सुनंतु କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ आपन जोटा कहले जे तमोर जदी पिया पे मन होला होटल लेके आराम से पी देके तब घर को पड़े आमे भी सेया करे एटा समाज एक्सेप्ट करियोनी भाई हां एटा किंतु एपटे चलेनी आउ के आपन घरटा के भुवनेश्वर चले हे पारे सेटा भुवनेश्वर अछि हां हमरे सब चले एटा गां भाई ଯାଇକି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲେନି ए गाँको किस तुम घर जदि बालिया पाड़ी था तुम काम कर ना के ना ना समाज पाखापाखि जो मौसा के सब आई घर के छी 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 पाखरे ये
হ্যাঁ ଆଉ ତମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ସେଟା ସରି ସରି ସେଟା 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 ବ୍ୟାଗ୍ ରଖ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୁଆଡ଼େ ଆସିବେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉଠାଅ ଆମେ ଚାଲ ଏଇଠି ଆଇବେ ତ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉଠି ଚାଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରା ଉଠ ମତେ ଧର ଧରିବ ଡାକ ଦେ ତ ରୁହ 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 ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଧରୁନ ସେଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଉଠ ଆମେ ଏଠି ଝିଅ ବୋଉ ପରେ ଆସିବେ ସେରକ ହୁଏନି ତମେ ଯେ କଥା କହୁଛ ନା ଝିଅ ବୋଉ ମାନେ କଣ ଆମେ ଯଦି ନା ନା ଭାଉ ମାଉସୀ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଝିଅ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତମର ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ରାତିରେ ତମେ ମଦ ପିଅ ଯାହା କର ହେଲା ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଅଘଟଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଗାଉଁଲି ଲୋକକୁ ପୁଲିସ ହେଲା ଆଇବ ପଚାରିବ କାହାକୁ ପଚାରିବ ନା ଯେ ଏଠି ତମର ହେଇଲା ଆଉ ତମେ ଯେ କିଏ ଗଲା ଇଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପଚାରିବେନି ନିହାତି ଆଉ ତମେ ଯେ ତମେ କହିଦେଉଛ ଖାଲି କଥା ତମେ ହୋଟେଲ ଯାହା କରୁଛ କର ହୋଟେଲ ବାର୍ତ୍ତା କହିଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘରଟା ହେଉଛି କୋଉଠି ଜାଣିଛ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ାସ ମହାଦେବ ପାଖରେ ମୋ ଘର ବଡ଼ାସ ଘର ନାଁଟା କିଛି କହୁଦି ମୋ ନା ହଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଁ ମୋ ନାଁଟା ତ ମୋ ନାଁଟା ତପୁ ତପୁ ତମ ନା ବେ ତପୁଆ ନା କହୁଛି ତପା ନାୟକ କଥା ଦେଖା ମୋ ନାଁ ତପୁ ଦେଖ ହଉ ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମ ନା ତପୁ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଧର ବଡ଼ାସକୁ ଫୋନ୍ ଲଗ ଏତିକି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆମେ ତମେ ଆରେ ଶୁଣ ନା ତୁ ତା ମାନେ ତମେ ସେର ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ନିଶାର ତମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ନା ନା ସେରକ ତମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ସେରକ କାମ ଜୀବନ ଏଟା ତମେ ଯଦି ବାଲିଆପାଳ ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତମେ ଏଭଳିଆ କାମ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାର ହଁ ବଡ଼ାସରେ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ାସରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ ରୁହ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ବେ ଆମ ଇହା ନା କି ସବେ ତୋପା ତ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ବାଦେ ତପ ବିଶାଳ ହଁ ତପ ବିଶାଳ ହଁ ସେ ତ ନାହିଁ ତପ ବିଶାଳ ବା ସୁସାଇଡ୍ ଜିଜ ଅଛି ନା ନା ସେ ନା ନାଟା କ'ଣ ଜଗି ନା ନା